New day, new life, kaya wag mawala ng pag-asa mga inday, laban lang kay kinahanglan pa nato mabuhi diri sa kalibutan. Sayo sa kabuntagon day, nagsuroy-suroy na ko diri sa fresh market kay nangita man kog sudanon day para naatay maluto sa paniud to, kahasol baya baghunahunag unsay sudanon day, perteng kapuya day, pero pagkaon day perteng lamia. Nagprito ko og isda day, unya magluto pug ko aning munggos kay paborito ni Dodong ni, basta ayaw lang subaki day kay dili jud siya mukaon og naay subak day bisan pagkarne, ang gusto jud niya pure jud nga gulay day. Unya ang ako nagprito kog isda ako ana kay dili man na siya mukaon ana kay bahuan man na siya. Kanang isda ug gulay day best partner na sila. Ug imo na silang buwagon, wa nay lami, kuwang na ang pagkalami, parehas bas imuha day ug imong uyab ug magbuwag mo wa nay lami. Kapoy maging kusinira day kay magsige maghuna-huna unsay sudanon unya, unsay sudanon ugma, pero mas kapoy juning sige tagyaw-yaw unya dili mo mananaw. Kaning munggos day dili ni mawa sa usa ka semana, siguro gipul-an na ni si Dudong, dili na lang siya mo reklamo kay para dili siya mayaw-yawan. Luto naman ang akong munggos, tara maghukad na taon sa pamay paaboton nga dili man gihapon ninyo humnon akong video. Salamat ninyo, amping mong tanan.